Mais on a yedagbe ponten Royal TV Benetton le mi kudo azante ton wo kudo jira de memide era chenami na wan mi ton ran o ye ponten lo na azan le poji we mi no de nu wa mi don le pon pataki nu wa de yin Aziza Hoton yon zangbe le bi patapata mi odo awule me no do be Aziza te we mi gan zewa onu kon mi don aji be de azante tonton ji mi o le podo Aziza meho do popo we do no iwa lo sin agbasa bo Aziza ene nganyu ndo dozi ma ho me hunhunu da ode we na yin nawe do susu we ngbeto de ye no se gbe lo bo e ma yan me mo nko susu we ga so ngbeto de do me mo nko mo tegbe bo ga so vo duro na gbe so vo mo ye go be mi hu le podo o me ne no po we de no iwa Aziza ho azante tonton ji mi gbo na ye ni do ye de khiya mi ba ti ne mi de bon mi de kere ya mi fon ganjima Eño. Mi domine qui a m'aider mi pon Royal TV Benele. Il y a mis le symphonie sans clan. Puis du sympho ouais Aziza inche be ni ko chene. Ngabari de do fu ko to Aziza le ma. To ha to mi tonton si aleji pour to yo mi wo si aleji. Bai do poto me. To mi ko to le ma. Ne do zankran symphorien pidi sympho ne ase mo gbiboto elo na yi han deleji yo supa kwa ngadi do o de o yedo o nu iwa lo pon ro boga de betole tinu kon ro plan ni do ho me hunu da o de we e na yina e o me ho do po mi to han me ne do mi ando ni hanson lo mi o de wo ijire na bi mo hanson ndeko eno sa Maro oha wedi ala boyini ema zi handoze mwena zeli tadi uwe zombo ason de nawa de vole no to chichawa amo de halo e nu kamile zombo ndelo ndugu bai halo do domi be ya ogbe hawo gri yo wonu yo jin beson bon gendarmerie bon gendarme bise mais ni o alors deboyi meto che kitan ouais mais ni mais une koto titan volcan gendarmerie c'est ça e fiene mbe nu ki ko sin asonson na do plon boyon kan boyon khiya gon kan dali nu ki ko dali ene razombo ni lega no aho yo ndo propose me be o halo mi ya o be asonton bo eyin ko na nu emi no wa leton be mi aro do gbeza mi ton bi o hanzo mi do wa pe vi plen mi re ma yon nu e do no da hun de ho se hun fun ego wa do haji de me ze mi dali o mon ko yi be wu ni wo yin opta to be ansa wo yin chef d'orchestre titan gendarmerie to be me ne we so bo mi ha lesun ason yi wa mi ton bo yin nu yi wa mi ton bo yin mi de le ga mi o se en do fa ho be kan blaindo mi jodo kan so me we do be son ku ene ku aton mi o do alo sado mi le go bo pon pepo do haji bo ero do tito yo abaigun le blo an ti le ajigun de ano teto mi go siteme be le ko an bai de no le to planton na mi son fu wo zo bo yin do mi asen bro mi do hanaji bo no haji atene iro mo do yo mo e di ne ma yin do nu e flesh wa gabo ajeji we beson to call de hazon de ho ton idoni o me de ono jiro hanu mi ton da yo ya kai o mi le ji we beson ye no ji han che na ngo bon do yi a che son to o dun si we yi a che bo je no afo no police yan wa ji be me ne le me no pa me le ye no de hun form no de we form no ji ha gri o baba ji ga so ba me le boy de do fore bi be me o mi baba mi don da ho ton ye no ja ho ton be e ma yin baba ji si godo be baba ji o so yin wana hazon e ma yi do aso me ye no yin no do ayaje si ni mo no ba to e chenchen gbe mi soke ye no dran fo do janji ye ki tan to le bo asi be de lo yi no yo yin wana ayaje si ni bo ya o so ba hun si no ne le zombo na mo be yo un kere na ho ene le zombo wende me yo si no abia me bo yo le do a ho e do gora mi
e ma so yin bo mi ho kan susu de ko do yin bi bai de holo e ro yo ina chena mi menjile mi gbona mi ni ya jogba sa ble un le ko. Alors, mesdames et messieurs, amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue sur votre émission La Voix du Peuple. La Voix du Peuple, c'est tous les mardis sur votre chaîne en ligne Royal TV Bénin. Royal TV Bénin, toujours proche de Royal TV. Royal TV Bénin, toujours proche de vous. Menjila ina chena mi gba obe podide ami mondo mi ole podo aziza gan da hodo popo wenu yo azante tontonji o baje pdc mi do hodina ibodo be mi no medede bo ye plon de ye sogan jigbon bo sogan kangbon wo ezon mi no blo yowo sinu bo so ron ablo tomi don sinu pàtàkì o dandan ebo ko po ba na do yin asiza adona yi plon bo na yan kan to asiza me we po do yin asiza eto awoji asiza to mi ton si ale oji mi na do no hiho mi ton le e ma do dadama amo me ho yo vonu mo ma plon na po de go to mi don si ale oji so a do pon me yin asiza kan bo do no ho amo do yi be son do e na bo me ma to nu ho do gbere me amo do be son nu e yo do ajigbe aguntan de me bo no be son fun nu e ko pon yi we nu e yo yo formation sur le tas ou les menete bo yi no to pipon son do bo no to dele de go me gbon yo vo si aloji yi no pon jan we mo yi no pon nu ho gbe na do yin nu ho to dagbele ate do bo to hun me na we bo ama sigambo le de go bo to hewe ando bai bo na membo na di nu jon ena do fo de go de no do asiza son se ho ma polon to fide ale kaka ando alo sa de go no polon you know wa so no do o ti ton de go no do jijira do he me jawe yin do e mo polon wa bo de ma polon yin ma de ime de we se polon nu polon de me gri dan ho po ando sigamba e bo ale fi emi te fi de ndo polon gba sa ngo bo me ma do jiroje bo ma do alogo na do sigano isi ayin bo na honu mi be nu honu le pli do fi gbe no wa bo na si ayin de jibu no ho bo yin mere ton to de mi no do di do na bo no do ti to bo no gigo jira do kaka ni do ayin nu yin wa ton bo si ayin bo ado nu ho gbere ira mo do a me he nu ho te amo yin ma to bi ba ibo e do gigo e do go do bo do e o he mo ba igmo mo ba igmo le wa e ma sigame do nu ho tize bo do jihan so papa e do de no zan do bo no polon si san we e ma magaze po bo jihan bo na ko gan bo hwenu jonu bo yin ho tino aze de gbe to ete do we e do alo de jina no awe na ndo aya do haji bo e do e ma do mi me alo fi aze do na gbe lo ndo si gan hwenu no le po e bo no plon iye ma plon ama si gan yon san do be nu yon san we ize hun bo ho le trelele nu pipun le bo no ho ya je do kame ema enu gbogbo awo no e no de ko no bi bai kaka bo eno aso be yi mere le mo lo o mi oji ha po mi no ho nko ma ko fi le ma no plon de la lo yi no yi ha pa lo sumo gaji ha pa ma ga yo era cheda mi gba obo so ho enu mi o ga o bi o han so lo me bo ro wa kaka je agba ko na bi mo na mi o de ton na agba ko e ma no si ga mo no kia no bi agba ton po agba ko de nba yi ma ko e nga ya o e nga wi ya we mo no kia fiente fidin do nu si so me awe na ton zenze ma do awe na do aton do mi na de video modern de ton da yi ton bo na de audio yo yo ton bo do poti bo ba yi agba ko e mi me réalisateur no san nde do poton yo to me pon bo nwa le do na so de do poton do fidin be yin do nu to nu teme bo yin do o alogoma we do a de aton lewe na de ton sensen do agban ko e de bayi tomi to me se mi wo
o minovi mimla ko ko inu kona bona do sigagwa la na enelo bona titon bo o so be e podo e na foi bodo ayesi ko wa indo minovi o usu Jean Claude wedo apan ko to mi to meto e mi na pa kona enelo be wo na de amode ko bona gona yen su gwa na wole aweto ba wole na gona bona do inu atombo na de tonto sensen alors de agbanwe ma te no hia ha tinta agbanwe tinta de mi de ton mi na mi han lo podeji agbanwe tinta lo de jire yi ma we ngbo me ha de yin ha bo mi ma girodo ndi bo ka yin ha bo he huna mele bo di ha no ko to me we ha de mele po yin no e cheka duro no e cheka duro ntori ha e beto no beto mo ho vive Oko asi jinu kun khoche godo nyena idodo awe no beto mo koive oko basi jinu kun khoche godo nyena dodo be khande yin ha tinta to agba ho ne jiba mi de ton to ko na iko nukun awe die ma do mo ko de 98 na ko nukun to mo we agba mo nko e ton be au khade hade jibo mele punye uni ene godo mi ade de ton ahwani gbo tanta me di parlement ha o baba wa sinya o ni de agba baba wa sinya lo mi iwo soji pere ma pon do han gbere e boro baba wa sinya na je ya le chewe si kwe ta sinya na je ya le chewe si kwete nyema wane abu je to me atie jo khairiwe Rekano jedo elohe aliye nagbo eba ngareme ejemba ndebodo wezunji keze gbadane aliye nagbo eba ngareme pidi se nemi gano mo asisa lo bombo hamiton lo le nendo iton hale nuke alo yi to don jan eno yi o kan emloji hapo ando na jende go hama henu hama ga mo ye ponjo home bo yedo hajiga mi osun ajibodo no eme mi osun an bai hasino o jewe no de memoro hasino bo yin to haji eke haino mo bene hazon wa to enugbo amo yeze mai haro yin so bo mi to me ga bo wa mi ama do jiji bo e do de mai ga de we wa no mele ya ha se tutu si afo to le me haro yin so bo mi bo wa to yo ho si aloji bo me yo haro e do mi do pe mai mo wa ha to ma de wa to me yin to na ve a o mo ha tita de mbai ko no ho ve wa yo we de no bai ha to almai sin me Europe wa Afrique production bo ye do me he yin ga bai bo era se ro mo mi na yiwe me ne le agbon ko ya we de to na mi era chena mi mejele mi gbona mi ni pon oye mera opidi 5 do pobo le ko Wanigbo mi bo ma lo no pon afi o wanigbo mi ma lo no pon afi o wanigbo mi bo ma lo no pon afi o wanigbo mi ma lo no pon afi o mi ni no gbe po e bodo wa to yeso mi ni no gbe po bodo wa to yeso oje ogbe no pa mewe onu no yote ogbe no pa mewe onu no yote parti malobo toloni on ba mi te parti malobo toloni fa ba mi te àwọn ni gbo mi ma lo no won afi o mi ni no gbe po e bodo wa to yeso mi ni no gbe po e bodo wa to yeso ogbe no pa mewe onu no yote ogbe no pa mewe onu no yote parti malobo toloni on ba mi te parti malobo toloni fa ba mi te àwọn ni gbo mi ma lo no won afi o ye o politicien ni un tobo se mi o politicien ni un tobo se de na todo igbonye masigando popo kore da fogoro eton to kere zanaku dodo ye na to poto gouvernement o prome ye to poto équipe do prome jambo fombo da chegba ye derego il y a trop de Cuba
Son ministère fait trop de merveilles. Pourquoi c'est lui seul qui réussit? Vous glissez même des pots de bananes au chef qui vous a réunis. À Outokpo comme le veau, c'est la béninoiserie, un mot propre à mon pays. Béninoiserie, ouais, zombo quartier latin de les on quartier l'actrice. Nouveau programme. Ye non pas bodo abore, ye son non pas bodo sac béton. Ye non pas bodo abore, ye non pas bodo sac béton. Mouvancier ni non pas, opposant ni non pas, mouvancier ni non pas, opposant ni non pas, mouvance gbele he mayon, opposition gbele he soyena, mouvance gbele he mayon, opposition gbele he soyena. Et dans les un parti unique, bon mina godja lo hoji. Thierry Kekto on peut. Moi et Nagbele ko béninoiserie hoji breo. Nagbele zoa béninoiserie hoji. De la démocratie doit parti masukpa don tomi tome. De la démocratie doit pas masukpa tomi tome. Béninoiserie ouezon. Doudoucratie, mangecratie, quoi, dogocratie, bo. Yena douba dogonatri parce qu'il y a l'impunité. Pourquoi je dis ça? Je dis pourquoi je dis ça? La multiplicité des partis makers, ça devient de la cacophonie. Bientôt chaque famille aura son parti. Zankla ikpevi nyesulandoche, bonado mon pere duga. Mihunto. Le parti qui ne peut pas participer à l'animation de la vie politique de mon pays ne doit pas exister. Autorité en charge, les Azomi Tomandidi. Autorité en charge, les Azomi Tomandidi. Par ailleurs, politique imitant dollar. Aziza, par ailleurs, politique imitant dollar. Si vous ne pensez pas à nous les artistes dans votre programme, ce n'est pas bon. Politique imitant dollar. Eyo medjele mi kudo yeda gbe pinpon ndido de hoso adoto han ni kaka yidin pi bote na wole nu bo a mo tembo yun do dewe mi so gan no gbon ora mo tembo vo de o pe lo me o baji etewe mi pon kaka bo do jihan lo ngoro hano hende go ja ya pon de pe we nu e to jire me nu mi ma mo pon bon mi ado mo député le ya kotokun to assemblée ji agba o so gbe bo ran ton bo no ba me te eyan tra bo asiza e mo nde bo khan bo we mi do ji han ho nu bo député e wa isi afọ mi ton te bo ko ka bi o jire ka bo abi akotokun no ne ba nde bo yan pon bo ko nu yiro cadre lo su pa wo lo bon ina yi image ton le bo mi azando no lo bo gbogbo mi aba ise no don ma ye ma mo wi image ton ai direct ma mo tan to singa do ya nui eu 5e législature wa horenu ya do ya pobo me ba nu prometteur yo ma ba igbomo mi za mi de obi ba ibo haro ndo yo mo ho do mi tere no zo bo mi le ko do ne be assisation bo mi do wa ko lonu bo do ji hamonko be holo ne ma ro mi ponde de nlo yiro do nuwe jijobo le do le ugo jansi za fondo be mi bodo do ho bodo plan nu to do holo ndo nu ma ga no mo boyon e ma ga se o to vile se aforo te bo e ma de afoda gbe bo yin lo ira ya akoto fun e ma se meso be nuwe me mi de ton bodo ji ha ne hore nu be uni ne lo mi ga pon din jire de me mi de lo su kwa o ndi do jire o blai hwe eneni ton de o eme mi to di de dima o wi me mi ade na do o jire di hwe ko ni wi sin jire me sin nu yo akan mi de bo so mi wa yidin ye juro na do gbe idoto mi don la de men sin agbasa don o han gbe lo na mi ga pon din han gbe lo ni do de men lewe e hen bo de ho do na tite ngbe don do ye le yan force do tito mi le don bo so gan do ho do na mi pe wan de mi do bo gan yin han ye o de je idin lo le na ye ni mo ten bo yun do nu de remi je idon nu vive we e ma yin ro zima ye na pon adogo ede don na do yi wa zon don ma ro gbe hon re ba nu jiro ru mo kuke we me ro popo na yi wa e oyun e gbe
on arrive à timbre ndo na yi mi do pipon yi do mi pipon yi boy bi ba yi do de ba sisa do mi do kole kole mi ando ya sisa ma do mi do kole mi ando mi a to fi mo be on arrive à timbre mi na yi ne ye ga yo do mi do pipon mi bo ra do ho de ho ton no ku mi ton me po to do pipon àmọ́ sisa ma do mi do kole be on arrive à timbre mi na yi èyí yẹn lọ nùkún tó mi jí pọ̀ ń bẹ́ fòfò. Yo, oh, baje pidi ne do mi pon do te sin asanji asiza ho enu mi le mi be asiza zombo to wiwa. Bodo do te ni fo gbingbon de pepe ma de me. Fo gbingbon ma le ho teji. Fo gbingbon to bon nu kan yi asiza zon wiwa tan loji. Asiza zon nu kan yi de me. Ma ga lo nu kan ma yi ma de me ne. Nu kan yi de me me le yiro asan ton do asan. Bon, c'est quand des gens les pour servir nos camarades nous et na ibonle. Il c'est quand mais là et na bayi brando nous quand et na bayi be moyen modo aziza indo ma do nous quand be la londo aziza ozombo nyo ito men nemu de ma wa nemu yo to men kaka do ti e ma so we ne alors aziza wezon bon son kwe dendo di agba titaton kwe awe to we kwe amba kwe awe ngozo de devoton devode na de ton e ma so to me fie ton te ba yo to me ton te me fije nka ba ite we kubo me tron gbe jire do wa wa mu an no he na wa no be my god do asiza yin na ne asiza zombo ngodi e ma so pe se ro po kanjire avion na ye ne nkan godo dimbo ibo go wa fi mo be my god do asiza gon koma yi asiza to yi nka so yi beto defo le ko yin po esun so yi bo mi do iho nu mai wa defo nu ja mi iho mo bo so do go mo bo gbon yo gbeji fide awe ato ene nko we po so do go be my god do asiza e so nyira asiza to nu kan yi bo yin asiza to tada me de bo yin asun wa to bo mai do mi to ye me wa mi na mo asiza sin hi ate ko jenwe nu hiho de nko na hodo azon de nko sin gan wa bo yin sin gan de meton we plan de mi no do ni na do fi egbe sole bo yin ye do bi ba mi ni mo nde mi na do de go mi don ko de mi se bo de mi se mo e ma yin mi le cho pe to le ti do po bo to me ibo wa egbe so bon we du to le si dali bon haji to le si dali bon ko to le si dali mo to ibo wa lo ne e ma ndi bo mele po mi no se bo no jira o e so mo mi ma e ma te no jira ne de e ma ni bo na jira de amo mi he mi na do egbe do asiza eto nu kan yi bo mi na so do ndo me to lo nu bo mo do asiza nu dagbe wele mi na do ndo e do de mi ibo wa yi no we pache na o asiza le si alogo we su wa ho bo do ko billet d'avion na me ire do avion na me ire lo e so ho bo do billet d'avion me le vo e ba projet to ba tito bo de do ba tito e mi ado yiro me lo yin o woru e ma te yin o no gbeji no woru bazini we ba tito lo bo bio alogo na yindo si kan e ba mo nko bo ze to lo si afo do te to yo voto me bo de ba o me ba directeur du Fonds des Arts et de la Culture e ya lo na bo mo do anu e nu dagbe men le kanai de wo so do ba nu ho to bo nu yo ho to e de alobo pon teun melena wo e do ba tito lo bo mi do ibo iwa so ne bo wa be asiza eto nu kan yi bo mi na do ndo me to asiza go do bo yan asiza so wa to le bo yan asiza si me no gwa lo na asiza le do e yo de ba iro ete iye so ngan ba ibo na yan hu ga mo nu dagbe be mai gan do asiza ma to nu kan yi wa eto nu kan yi tele me yan so lo wa to le e mo e ìròyìn association wa to le di me na de ma do nu kan ire be me ma da so ne ba mi to ye me re mi an jihaga e do po bo we sun ta e no te bo do fo me gbon biro me gbon bo do sikiti me ne re an do association ma do nu kan mi re mi he mi an do association do nu kan we du to o haji to o hun ho to susu tin bo e he na do association do nu kan do de mi re to yiro mo me de fo le to yiro ne bo e ma gan to ma ipede asiza to nu kan yi asiza to era chera mi ne do mi ga pon de te sian sanji mi no mo asiza bo ye no ton de sun aton sun ene sun aton me ye no chi bo ye mo so no mo e ba e te we no han ne lo wa asiza endo sena me de bo endo asiza na yete ena yin asiza e ma ga ton bo chi to mo nungbo akida mo to hun to de ko
zanku agidana ihwe mo jan de cho mi le ma ku pe gbede ne Hamilton le ne eze o igbe no mo on do de pe me jan we ma ilo halo henu gbogbe to jiji edi gbede yan sizagbe ye fon bo ko gbede ra mo do ka he to hodo ete ba ihwe ko ho ive di no kwede so ba ma hwe ha ti bo mi so ba di ovi en so tita di hwe do ma hwe kaka bo do ane do license me ben o ha o jijanga de bo ane ha de ji to hwe mendo jiji te ha de ji to hwe ne di do hwe ne ngbe ko do gbeta le me bo me ha ne le gbeta egbe on se me su no se gbe bo ma te yin do yin we do yo ho nu we ho de ko hwe nu be indo me lo yin ason lo wa to jen we bo ha te ma indo ye ji ha kon yin gbe pohun bo ha lo e hende ese hwe de ko ni amo ha e to nde do ha e hwe do ete igbe kan lo ma te so di jen we hwe do ete ran so bo ira yin wana alors me lo ka ba yi ha ji to jen we bo indo ha si no jen we gbe ton do na henu bo yin do ho lo do bo e to ka do ho jo ho do gbe to jiji lo di kan gbe ye do to ira ina vi si sira me jen amo ye do mi ajiga mi a do gan bo ji e mo do gan do no ji ha eyo o ha ason we nugbo bo je no na me mo na gbe na ji lo me mo na pipa lo me ye ma na me de oni e do no do si gidi ne bo na do kolo a me gbon yo ha me ma ha ho ma yin kolo a si ho bone ga fa han lo kede le yi hen na wa nu kaka bo yan ho me don de no do yi retraite yi so gan blo retraite maintenant de yan ho me alors nde tin bo beto hen o khana ne ndudu bo na mo duto o pipo me don me nu e wa yin nu bo yirante kolo wa yin do o titolo bibasi yo vo yo gestion du succès la gestion du succès wende nlo edo na bo eto akwena we bo aikwelo ama ba tito de kwelo na to sigan wa nu eyin do hogoro po me ate bo haya bo han do se ha mo re mi haya hogo aton eyin do abe no yo vo yo charge le bo be kondo ason lo me yin haji to e ma ayin ason de pepe bo e bo to mo ana yin ason wa to ayin lo wa to wende nlo amoro jeri na bo abe charge de bo be klako na do sigan yi kan de me na to sigan mo ndu de me na to sigan ikwelo bo na to sigan do wa nu e na fe awo ana to gbe sun mo na to nu vera me to so do mele wale nu e mele wa nu wa je Jesu te amo de azeto de abai titolo do we ma na jiroje na ni sigan do na nde bo na go alo na we to o me ho we nu bon nu ene lepo nu e ira mi na pon mi de le we do la gestion du succès yo vo iro do mo no do ene no tegbe do de lo do to ni na alo de me azegbon we ado na yun a ma be agbanle agbade na pin wele an be bo be kon do koji ma so do ho gan mo e do ho kan kura nu to nu blebu ene boy me de ma zero mo era ve awo nu ko ma ve awo ne to nu ko ma boy ando ya yin do hanji to e ji han mi kaka din etewe e ga wa ton e ji han kaka din bo e yan hopo din egberu ho haya me e ji han kaka bo yan hopo din e ma te so bo do avoro rubo dido no ne le bi mu tito e bo yin ayiro we do nu gbe na ayiro we do nu yin ayiro we do nu mele po amoro nu jo nu amo ama ayiro do nu bo amo akwe ando mire kwe e ma yin et l'habit ne fait pas le moine mais on reconnaît le moine par ses habits. C'est ça. Alors aindo ajro na yini jiro do mejome to halioji yiro do mejome yin do gbangba do yen ma yin hasino fafuno bon ma gayin hasino fafuno hey me la opidi kaka je ni mi ga ose fi mi ton de ro han le dia e ma yin fi dada amo me la lo ji me gbonbo ndo dide da lioji re ofi kan ndi e me pote ma mi ga ji ma vie mi o sudan jiji pa de ga o ze ali o lo a ka i mere vole jan mi ya lo garan bo de ali lo ji re e o le gwa lo rande ton vi mi ton de pe ma o ze bo mi o su mi de mi mon de ji do a me ni guji na ze re o kan zo no ba ya so de bo en do viro e ma wole bona we ma bo sei bo en do o kan zo e khenu kone na do si gan so a motando pon ma e na ve a one o zo mo yo pole bon ma ona lo ene de kakade yeni pon we ma yeni wa no ne ujan donte bo edego mais o
vi mais les domi bo titon ma lo chen bo do hasino jo hasino e ma so e ne le pe ma vi nji dandanye na ganji mo boya mere singa aze to e me so bo na logo se ene wo he na jo amo yen ma o do joje bo ze fi mo do o vi wa no hasin aloji ma o eyo era chena mi gba o mi de fi bon wana nu wiwa mi ton le etewe yin gbe wan mi ton de mi na yin ran gbeto de mi pon le na yin gbe wan gbeto na do ero ni kudo ason eton bo kudo alogo na sisa bo kudo asisa le doto boyun do aziza ye ton le yo sule we na ze daga yo sule we na ye yin na imejo me yo sule go e na son eyin do aziza de agbanton bo ye ma ho ye ma to alogone aziza ma do ni mi agbon pegbe ni go alo na mi eye o amo agban yin ye de ton ye ni ho bono doto do yin mi ton je fire vole bo yin mere vole to mize mi no apon pegbe ro na mo nu e mere vole to zize mi re yi to me bo wadi ye ma yi to me bo nu ho gbere bo mo mere ayi sisi mele po eno chite bono to wedu hun lo ma ta yin ye ton amo ye no to du bono to linlo mo yo vole to linlo e ma te so gbedu kamera yino aya jegbe mi ton a ma je yo vo sinu kan mo ho nu bo e fo bo ya ando ni ho pe we pe do fifo mo wo so e to pe ho nu ne le po nu we bono na chiroji asisa bono na aya je asisa bono na ho me hu asisa na ye ni ze nu e ton le bo ze daga ye jodo na merefo ni ayin do merefo na ze daga blo do alogo ye ide mi no imoto merefo le si mi tron to mi ton me mi mo no mo nko to mi ton me mi ton son fi bo je merefo le si alo me o nududu aha fi ana to bo ye na ze moto da for na we na do ndo ambassadeur de ze moto bo ze da for na mi to me mi tron de ambassadeur to mi ton he to don a e de afodagbe bo de mi do je don e de hun de bo do hun ne wo ye ni ze da for na si ze mi ton ye ndo to ibo wa be nu mo nko le nu e ye de mi na no to ko na mi no so le bo o mi na do si ga yiro mi ro nu ye mo nko le mi o so le de afo in je su do vo nto e bo ndo afo a do gba me de vo wa na zi asi ovi masinga so ken ba be nu ne le mi na yibo na ba ito bi to na do ndo me no si asi da gare mo no si ko eton bo no zana si sale na do ndo e do e ni kuche da so eto kuna so na e ba e kugamo nche eyo era chena mi ni do mi me de wa do hun do mi ton vla vo jan we be o alokan de jiwe so gan Europe mi bon alokan che le poti mo wo do 97 33 80 30 97 33 80 30 alokan e do de ene lo wa inde no zanta de alokan che gbe mo no chichi mo so dio amone wa mele eyo era chena mi gba o meje ye po tin pon ten Royal TV Benin dans le vivon wana no yo mi don si za ho zante ton mi de bo ko de amondo mi o le podo ba mi ton da ho pi di sem ko we no nu wa logi be mi don do mi ude no do mi pon di azangbe le bi patapata mi ude no pon mi zon togodo mo no do mi kan le mi don we don do mi do mi ni kuche me na o we kesi Alexandre mi don do we me ga so pa ti na asizale de o vale kan lo me de mi don do me na we ne me na kun kan ife isin ho don de mi don do ni kuche boku do onu de e fon bo do wi wa na Royal TV Benin sin azon pa lo bo don do marraine aziza hoton don domi do mini kuche la reine Kadiri don domi ma don do menele bo gana iwon hotel Sodas ne mi don do hotel Sodas rando yosu yeni kuche do azomi ton pare me mi ga so de fi be siège des arts où est ilodo de ministre sin kan lo me dio be mi don do yosu pa do nu e fon bo do wiwa do fi o matin dai ndi do ma gan de fi bo ran de nu wiwa le nko do gan yo me be me inti toto o kwe lodon le ma o na do kamesin hun sin dagbe na yi me po patapata be ne mi do hun do mi yosu pa don bo na yiro mi jan we ajo jira mi ton de pepe do gbon nu wiwa yo me be o me yiro kan de dindin gon do na me yiro nto e de alo na wewe an yiro ka vi aran yiro mi do 97 56 95 43 di be ne yiro me yiro kan we ne le mi na do hopo hipo we na je hun gbogbo je gangbe Royal TV Benin be gba bi nu pongon do po de set powe de agbado isa be wo lo jane e na chena mi eso yon zangbe de jami na pelu jijo o me